طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها، فما يعالج من قول ولا عمل إلا أراد به للناس ترفيها. لذاك أوصى بأولاد له عمرا لما دعاه إلى الفردوس داعيها، وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزوم أن تبكي بواكيها. وقيل فارقت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها، فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. هبوه أخطأ في تأويل مقصده وأنها سقطة في عين ناعيها، فلن تعيب حصيف الرأي زلته حتى يعيب سيوف الهند نابيها. تالله لم يتبع في ابن الوليد هوى ولا شفى غلة في الصدر يطويها، لكنه قد رأى رأيا فأتبعه عزيمة منه لم تثلم مواضيها. لم يرع في طاعة المولى خؤولته ولا رعى غيرها فيما ينافيها. وما أصاب ابنه والسوط يأخذه لديه من رأفة في الحد يبديها. إن الذي برأ الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها، فذاك خلق من الفردوس طينته الله أودع فيها ما ينقيها. لا الكبر يسكنها لا الظلم يصحبها لا الحقد يعرفها لا الحرص يغويها. دينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራምም እንደገለጽነው የሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የኺላፋ ዘመን ላይ ኻሊድን ከሻም ግንባር የጦር መሪነት በአንድ ደብዳቤ ማንሳታቸውን እና ምክንያቱ ምን እንደሆነ በተወሰነ ደረጃ ስንጠቅስ ቆይተናል። ዑመርም ሆኑ ኻሊድ ለራሳቸው ለግል ዝናና ክብር የሚጨነቁ ሳይሆኑ የአላህ ቃል ከፍ እንዲል ጊዜያቸውን ህይወታቸውን ሁለንተናቸውን የሰጡ ለአላህ የወጡ ናቸው። በመሐከላቸው ደግሞ ዝምድናም አለ፣ የእስልምና ወንድማማችነትም አለ፣ መከባበርም አለ። ስለዚህ ኻሊድም ያሰሙት ቅሬታ የለም። ከኋላ የመጣ ሰው ወሬ ያወራል። አንድ ግብፃዊ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነው ምንድነው الاسلام في ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ አለው። እዛ ላይ እቺን ታሪክ አንስቶ በኒ መኽዙምና በኒ አድይ መሐከል ተናፉሳል የጃሂልያና የሆነ ቂም ስላለው ነው ብሎ ሰይጣናዊ ተእዊል ሰጥቶታል። በሚገርም ሁኔታ ያንን ሲከታተል ግን ኻሊድ በኒ መኽዙም እንደሆነው ሁሉ ዑመርም የመኽዙም ተወላጅ ሆነው ነው ያገኘሁትና እዚህም ጠቀሰ ኹኡላ አላቸው አለ ማለት የሹማነት አላቸው። ለዝምድና ቢሆን ኖሮ ኻሊድ ቅርብ ዘመዱ ነው። አቡ ዑበይዳ እንደውም ሩቅ ነው። አቡ ዑበይዳ እኮ ተይሙላህ ነው አይደል? እሱ በኒ ተይም ነው እኮ። ኻሊድ ነው የሚቀርበው። ምንም ሰዎቹ ይሄ የሰው ሚዛን አይደለም እነሱ ዘንድ ያለው ሚዛን ሌላ ከዚህ ላቅ ያለ ነው። ይሄ ትርኩስኩስ ሰው ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር የሚያስበው። ካፊር ነውና قال ما يمليه كفره ርካሽ አስተሳሰብ ማለት ነው። ግን ኻሊድ ለዑመር ያለው ክብር መቼ ነው የተገለጸው ቢባል ይሄው لذاك اوصى باولاد له عمرا ሊሞት ሲል ጣረሞትና ያያለ ልጆችን አደራ አሳድግልኝ ብላችሁ ለዑመር ንገሩልኝ ተንከባከብልኝ ብላችሁ ብሎ ወሲያ ያደረገው ዑመርን ነው። لما دعاه الى الفردوس داعيها
ታጣሪ ወደ ፊርዶስ ተጠራው አለመቸም ኻሊድን የመሰለ ጀግና ቢሞትም ጀነት ነው የሚሄደው በሚል ነው ይሄ ደግሞ አይ ቁርአኑን ማመልከቷል ነው እንደውም ኢብኑ ሐዝም የተናገራት ንግግር ትገርመኛለች كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنه ሁሉም የነብይ ባልደረቦች ጀነት ይገባሉ አሉ ከዛ ደሊል አመጡ ከቁርአን ነው ደግሞ የሚገርማ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى مكة كمكة فطبع في تتاقلونا نفق يدرقوا سوج قحالا كسلموا تقارانا نفق كدرقوا قار أكلا يهونهم قل له اللهم الله بل كام نقرق على القبطال والحسنى هي الجنة حسنى جنة مثل ذي قبال له أما خالد مجلس كزيا سيف الله تبالوا ስለዚህ من اهل الجنه መሆናቸው لا ينبغي يشك فيه ማለት ነው وما نهى عمر في يوم مصرعه خالد የሞተ ጊዜ ዑመር አልከለከሉም نساء مخزوم ان تبكي بواكيها አልቃሾች ቢያለቅሱ እንደው እንደ خالد ማን አለና ነው ጀብዱ የሰራ ብለው ቀለል አደረጉት ነው የሚለው ታዲያ ለምን ሻሩት ቢባሉ فقال خفت افتتان المسلمين به ሙስሊሞች በሱ እንዳይፈተኑ አንድ ሰው በጣም መሽሁር ሲሆን ዝነኛ ሲሆን ፊትናም አለው ተወዳጅነቱ ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኮ ሽርክ ራሱ የተፈጠረው በጣም በሚወደዱ ሰዎች አማካኝነት ነው ጉሉው ይመጣል ከስኬት ወደ ስኬት ከቁም ነገር ወደ ቁም ነገር ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ሰውየውም ራሱን ትንሽ ዝቅ ማድረግ ያስፈልገዋል የኸይር አይደለም ብሎ ማሰብ ይገባዋል ኢብቲላእ ነው ብሎ እንጂ አላህ ስለሚወደኝ ነው ባለ ከራማ ነኝ ማለት አይገባው ራስን መግታት ያስፈልጋል ሰዎችም ደግሞ ሽደቱ ተዓልቅ በመخلوق ተገቢ አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ጥለው እንደሚሄዱ ለጊዜ ይናገሩ ነበር ቁርአኑም ተናገረ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإما تأوقت ይላል ይገደላል ይሞታል ከሁለት አንዱ ነው ግን ነፍሱ ከዚህ ዓለም መሰናበቱ አይቀርም እሱ ቢሞት መንገድ ለተለቆ ወደ ኋላ ልትለማለሱ ነው ወይ ቀጥሎ በቃ መንገዱን አሳይቷቸዋል አነስ ኢብኑ ነድር የሁድለት እኮ የተናገረው ነገር ነው በቁርአን የመጣው ወደ ጦር ሜዳ እየገሰገሰ ያለ ቁቲለ ረሱላህ አሉት አለዚ ጋር ምን ችግር አለው ቃቲሉ አላማ ማተ عليه ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ መልእክተኛ በታገለበት መንገድ ታገሉ እንጂ ሞቱ ሙቀሩ ላይ ሞቱ ነው እንደመጡት ነው ያለው خالدን ፈተና እንዳይሆን ነው وفتنة النفس اعيت من يداويها የነፍስ ፈተና ደግሞ ለሐኪም አዳጋች ናት አለ ችግር ነው እውነት ነው ይሄ አካል በሽታ ብዙ ስፔሻሊስት ሐኪሞች አሉት አሁን አምራዶ ንፉስን ግን ኢላጅ የሚያደርግ እኮ የለም ወለቱ ቁርአን አለ ሱና አለ እንጂ ባለሙያ ብዙ የለውም አድካሚ ነው ዳኡል ዑዳል ነው ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ተራራም አለው ሸንተረርም አለ ይላሉ አንድ ጸሐፊ ዓለም النفس እዛ ውስጥ ጊንጥ መባብም ይገባል አሉ ሆነ አምራዶች አሉ ولذلك القرآن ركز على معالجة أمراض النفوس نو هابوه أخطأ عنده انبلنا تسعة بلاچو قمتوت عمرا في عزله لخالد في تأويل مقصده وأنها سقطة استثنبرت في عين ناعيها بلاچو قمتو فلن يعيب حصيف الرأي زلته يبروه استيت ያለው ሰው አንድ ቀን መሳሳቱ ዘላ ማለት መቼስ ሰው እየሄደ ጎዳና ላይ እየሄደ እኮ ሸርተት ብሎት ይወድቃል ጎበዝ ስላልሆነ አይደለም በቃ አንዳንዴ መውደቅ ስላለ ነው የሰው ባህሪ ነው እና እንደዛ አስቡት حتى يعيب سيوف الهند نابيها سيف الهند ሁሌም ስለት ነው ይቆርጣል አንዳንዴ ግን የሆነ ቦታ ላይ ዶማ ሊሆን ይችላል ይንጠራጠስ ይችላል ليس عيبا ان يحدث هذا ይሄ መከሰቱ እንዲህም አለ ነው ዑመር ተሳሳቱ ተብሎ ቂም ዑመርን ወደው አይደለም ኻሊድን ወደው አይደለም ዑመርን የሚተቹት ሰዎች አዕዳኡ الله الرافضه قاتلهم الله እንደዚህ አይነት ያነሳሉ ኻሊድም እነሱ ዘንድ ጥሩ ሰው አይደለም ፍቱሃት እስላሚያን እኮ እንደ ጀሪማ ነው የሚያወጣው እነዚህ ሺዓዎች አይደል እንደው ስንቱን ሀገር በጉልበት እንትን ይያሉ ዘረፉት ነው ያለው የሚያወሩት
هل رضيتم عن خالد حتى تعيبوا عمر سلازي عندهم باندو لما فرسنا شهود عدول ينبروتن صحابوتشي شك الناس لا لما سقبات ميورا مكانيا جورو لسطو يقبم مالنا تالله لم يتبع في ابن الوليد هوى بوليد لجي حواون التكتلم عمر بالله ونبن ولا شفا غلة كيمن ما لم يفوسوا في الصدر يطويها مقاطرات ينبرون يتبكل لكنه قد رأى رأيا عندها الساب تايو فأتبعه عزيمة عنده إنه جقنا دمه تروح الساب كمسله إذا عزمت توكل على الله وسو وست قالوا للا نجر هنا ليلنتا للا نجر من تبارك الله إيه منافق بحرينه عمر دمو سيالف ينكاوم لو مسلموቹ مصلحه ይሄ ሰው ወደ ኋላ ቢመለስ ነው ሚል ካሰበ ያንን ደግሞ በአዚማ መቀጠል ነው ያለበት ያንን ያደረገው ለም تسلم مواضيها ስለቱ ያልተቆረጠ ነው ማዲ ማለት ይፈጽም የሚቆርጥ የነበረው ስለቱ የአዚማው ማለት ነው አልተቆረጠም لم يرع في طاعة المولى خؤولته አጎትነቱን አልጠበቀም ለኻሊድ እንግዲህ خؤوላ ነበረው አይደለ ወይም خالد لعمر خؤول አለው ምንድነው خال ማለት የእናት ቤተሰብ ነው እናት ዘመዶች ናቸው ولا رعى غيرها فيما ينافيها وما أصاب ابنه والصيط يأخذه لديه من رأفة في الحد يبديها يراساتቸው ላይ ተሳስቶ ባለንጋ ሲያንገበግቡት عمر رضي الله تعالى عنه እዝነት አልያዛቸውም ፊላህ ስለሆነ ማለት ነው የአላህ ሐድ ሲቋቋም ደግሞ አላህ ነው ያለው ولا تأخذكم رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين يا الله مؤمن هنا سو يا الله أمر لما أسفزم من ما نقولك يسفلقوا بقرات أنت مفزمني اللبث ما عزيمة ما تاتنهم يهونه إن الذي برأ الفاروق لطم يا سيدا يا فاروق يفتر ويم فاروق نسأ درجسه نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها አጥርቷቸዋል ሰው አይደሉም ማዕሱም ሰው ናቸውና አይሰቱም ማለት አይደለም ማዕሱም አይደሉም ግን ሆን ብለው አስበው አቅደው ስሜትን ከመከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠብቋቸዋል ምክንያቱም አላህ ወልዮቹን ይጠብቃል ወሆ የተወላ الصالحين ያለው አላህ ነው እኮ ተወላ ማለት ምንድነው يحفظهم ويرعاهم እኮ ነው ማዕሱም ባይኖ ደረጃ ባይደርሱ የዊላያው ደረጃ ደግሞ ከዛ በታች ያለ ማዕረግ ነው وعمر أحق الناس بها بعد الصديق رضي الله تعالى عنهما فذاك خلق من الفردوس طينته كفردوس يتفطرات لفردوس الزجاجة مالنا عندنا جزء من ستمدا يجد كذا يتقرص خلق الإنسان من عجل مالتكو لا عجل كم يبال ماتريال لا يتفطر مالنا لا من هون تبعيد على اللجوء عجل بحري ونو مالنا شكرا يهم نمو فردوس لسنة يتخلقتشو الله أودع فيها ما ينقيها يونقو شاشانكو بنكات يميات أراتم زاوست آله للكبر يسكنها كراتي عمر نفسست أينورم عمر رضي الله تعالى عنه شديد التواضع ناتشو سوون شاقل القلو راساتشون زك سيارقو ساتشو ياشنفوت بواندن الدرجة نفساتشون لا الظلم يصحبها سو دمو يشجروا نفس ما شنفنا እንጂ ጡንቻ ያለው ሰው ሁላ እኮ ሌላው ተገዳዳሪውን ያሸንፋል ليس الشديد بالسرعه የተባለው ለዛ አይደል ብርቱ ማለት ታግሎ የሚጥል አይደለም ይሄማ ፈረጠማ አቅም ካለ ይጥላል انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ذلك عمر እንዲ ቀዘቀዞ ከተፈለገ አያት ብቻ ነው የሚነገራቸው አያት ከተነገራቸው ስብር ነው የሚያረጋቸው كان وقافا عند كتاب الله تبلو الله تعالى لا الظلم يصحبها ظلم كساچو ጋር አይኖርም الحقد يعرفها ጥላቻ ቂም ሸፍጥ ውስጣቸው የለም ለልህርሱ يغويها ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር መሳሳት ማግኘት አለበት ብሎ የሚያታለላቸው ሰው አይደሉምና رأى رأيا وظنه أقرب إلى الله وأصوب وانا حساب ታያቸው አላህ የሚወደውና ለሙስሊሙ የሚጠቅም መስሎ ስለታያቸው ነው ያን የተገበሩት ዑመር
خالدን በጸጋ ተቀብሎታል ባለ ጉዳዮቹ በሌሉበት ቦታ ሌላ ወሬ ያወራል ሰሞኑን አንድ ሰው ጠየቀኝ አይሻን በ9 ዓመቷ ነብዩ ለምን አገባት አለኝ አይሻ ከፋኛለችው ያልኩት ደስ ብሏት ኖራለች አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ ምንም አንተ ምን አገባህ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلا